Pozdrav svima, ja se zovem Luka Cvetković i imam 18 godina. Uspešan sam učenik Prve beogradske gimnazije, a ujedno i uspešan igrač LoL. U LoLu poznatiji kao Maro Voz. Možda i ne baš najbolja situacija, ali akcija se nastavlja. Ogroman shockwave ovog puta. Kreću i dalje Proxy, sljedeća meta Iskra je tu. Mero uz triple kill. LoL sam krenuo da igram u sezoni 1, preciznije 2011. godine i prvi heroj s kojim sam igrao bila je Morgana. LoL sam krenuo da igram pod utjecajem starijeg brata koji mi je pokazao LoL. Na prvi pogled igrica mi se nije toliko dopala, a vremenom kako vreme odmicalo igrica mi je postala sve zanimljivija. U lakšem savladavanju LoL-a pomogla mi igrica Dota 1 koju sam prvi put igrao sa svoje 4 godine. Znači vidio sam kako brat igra i onda sam pomalo bio ljubomoran i tada se pokaže da sam bolji od njega i na taj način da budem bolji. Do Challengera sam stigao na EUNE serveru u sezoni 2016. Sam put do Challengera je bio, kako kažem, dolazak i ulazak u njega je bio izuzetno čudesan i u tom trenutku kada sam ušao nisam čak ni mogao da poverujem da sam zaista uspeo da uđem u najviši rang u igrici. Također bio sam nadomak Challengeru u sezoni 3 kada sam baš aktivno igrao LoL, ali po spletkom okolnosti oko upisa u srednju školu prestao sam da igram LoL na kratko i posvetio se školi. Sezona 2016 je bila izuzetno zanimljiva. Zanimljiva se krila u tome što su igrači, ukoliko dostignu najveći rang u igrici, dobijali nagrade i sam na taj način trud i motivacija ka najboljem rangu je postala sve veći i veći. Opstanak u Challenger bio, mogu slobodno reći, težak, jer dolazak igrača, izuzetno dobrih igrača sa Westa na East je pokazalo veliku ekspanziju da se broj poena na Eastu povećao sa 300 poena na 500 i na taj način igrica je donekle bila značajno teža da se održi rang. U tim trenucima za opstanak u Challenger najviše sam igrao rolove AD Carry i Jungle, između kojih se izdvajaju heroji najviše Mrs. Fortune, Jean, Kate, Zeki i Kindred. Ulazak u Challenger me motivisao da donekle nađem novi tim i da zaigram zajedno sa svojim drugarima koji su isto kao i ja dobri igrači i prvi tim u kojem sam prvi put igrao je bio Monitor.rs. Što se tiče LoL-a, moji planovi su, dokle god mi obaveze budu dozvoljavale da igram LoL, ja ću igrati i truditi se da budem što bolji. Čari midlane se upravo gledaju u tome što ili ćete vi nadigrati vašeg protivnika ili će on vas nadigrati ukoliko ne iskoristite njegove greške. Najteže mi je bilo igrati na midlaneu protiv Aljoše, to je Milice, i protiv Perksa jer imaju izuzetno dobar mind setup i izuzetno su dobri igrači. Na midu najviše volim da igram kao crowd control midlanera jer su oni upravo ti koji izoluju protivnika i na taj način vašem timu obezbedite siguran kill. Pored crowd control midlanera volim da igram assassin midlanere kao što je na primjer LeBlanc koja brzo i lako može da uništi svog protivnika i da pritom izađe bezbedno iz teamfighta. U slobodno vreme volim da čitam krimi romane jer najčešće znam ko je počinitelj, to je skrivac već na pola knjige, i da volim da gledam serije koje su vezane za kriminalistiku i forenziku, a također izlazim napolje sa drugarima. LoL kako kod mene tako i kod drugih ima određeni utjecaj na privatan život, ali mislim da je taj utjecaj minimalan jer svi mi koji igramo LoL posvećujemo određeno vreme da bismo bili bolji i uspešniji u LoL-u, tako da i mi možda koji smo malo bolji izdvajamo možda malo više vremena, ali to nije ništa pretjerano da previše utiče na privatni život. Omiljeni igrači sa mid lane-a na ovim prostorima su mi Aljoša, Milica Kondžić i Luka Perks, dok strani omiljeni proigrač mi je upravo Bjersen i on mi donekle idol, uzor i na njega se ugledam. Pritisak je uvek prisutan, nekad više, nekad manje, ali on nije taj krucijalan razlog koji će uticati na to da li ću igrati bolje ili lošije, a nekad i čak je upravo on taj koji me natera da postignem mnogo bolje rezultate.